गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 10 तारिख शुक्रवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेवे। युद्धविरति मध्य ईरान को धमक देले ट्रम्प। ईरान सह 2 सप्ताह युद्धविरति मध्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक बड़ बयान सामना को आसी। ट्रम्प पुणी थरे तेहरान को चेतावनी देछंती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ माध्यम रे ट्रम्प कहिसंती जे दुई देश मध्य युद्धविरति चुक्ति संपूर्ण कार्यकारी न हेबा पर्यंत अमेरिकीय सैन्य ईरान भितर आखपाखरे रहिबे। अमेरिकीय जहाज, विमान, सामरिक कर्मचारी अस्त्रशस्त्र पूर्व भली मुतयन रहिबे। ईरान को प्रतिश्रुति अनुଯାयी हर्मुज प्रणालीर पूर्ण कार्यक्षमता बजाय रखिबाकू पड़िबो। कोनोसी परमाणु अस्त्र विकसित करिबो नाही। जदि शर्तावली उल्लंघन करा जाए तेबे अमेरिका भयंकर आक्रमण करिपारे बोली ट्रम्प चेतावनी देछंती। अपरपक्षरे जदियो अमेरिका और ईरान मध्य युद्धविरति चुक्तिनामा होईची, किंतु मध्यप्राच्य उत्तेजना अधिक रही। इस्राएल लेबानन रे बड़ धरणर आक्रमण करी 254 जन को मारी देछि। युद्धविरति सत्ते हर्मुज बंद करदेला ईरान, फेरीगला जहाज, नूतन उत्तेजना वृद्धि। अमेरिका और ईरान मध्य घोषणा होइतिबा युद्धविरति सत्ते परिस्थिति द्रुतगति खराब हेबार लागिछि। प्रारंभिक किछि तैल जहाज हर्मुज प्रणाली दे पार हेबाकू चेष्टा करथिले, किंतु लेबानन उपरे इस्राएल बड़ आक्रमण परे परिस्थिति हठात बिगड़ी जाइछि। इस्राएल आक्रमण रे लेबानन 254 जन नागरिकंक मृत्यु परे ईरान कठोर पदक्षेप नेछि। रिपोर्ट अनुଯାयी तेहरान हर्मुज प्रणाली दे जाउथिबा समस्त तैल टैंकर चलाचल को बंद कर देछि। फलरे हर्मुज एबे संपूर्ण बंद हो जाइछि। जेउ जहाज हर्मुज दे जिबाकू आसीथिले सेमानंकू पर्सियान उपसागर को फेरिबाकू बाध्य करा जाइछि। शिपिंग एनालिटिक्स फार्म केप्लर को अनुଯାयी 187 तेल टैंकर समेत 1000 रु अधिक जहाज एई अंचल रे फसी रहिछि। एई स्थिति एबे विश्व रे तैल संकट को आहुरी खराब करिछि। हर्मुज रे बैरेल पिछा $1 टोल आदाय पई ईरान नो प्रस्ताव। हर्मुज दे जाउथिबा जहाज गुड़िकरू टोल आदाय करबाकू ईरान प्रस्ताव देछि। बैरेल पिछा $1 टोल देय लागू पाई प्रस्ताव देछि। जदि $1 देय लागू हे तेबे भारत पई बेस महंगा पड़िबो। तैल आमदानी उपरे भारत को दैनिक $22 लाख बा 20 कोटी टंका अधिक खर्च करबाकू पड़िबो। हर्मुज दे जेते अशोधित तैल परिवहन होइताए तार पाखापाखि 90% एशिया को आसीथाए। सर्वाधिक रप्तानीकारी राष्ट्र मध्य भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया अंतर्भुक्त। एही मार्ग दे जिबाकू थिबा तैल जहाज गुड़िक उपरे ईरान एणिकी तीक्ष्ण नजर रखिबो। प्रत्येक जहाज को निज सामग्री बा कार्गोर संपूर्ण तथ्य देबाकू हेबो। युद्धविरति को नहीं जेडी भान्स और शाहबाज शरीफ का मतभेद। अमेरिका, इस्राएल और ईरान मध्य युद्धविरति को 24 घंटा न पूरणु एहार परिसर को नहीं द्वंद्व और परस्पर विरोधी दाबी एई बुझामणा उपरे संदेह सृष्टि करिछि। मध्यस्थता भावे पाकिस्तान भूमिका विवादर केन्द्र में रही। चुक्ति को नहीं अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स और पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मध्य बड़ मतभेद भी सामना को आसी। शहबाज प्रथमे कहिथिले जे युद्धविरति रे लेबानन और अमेरिकार सहयोगी देश भी सामिल, किंतु भान्स कहिसंती युद्धविरति केवल ईरान पर्यंत ही सीमित। एथिरे लेबानन सामिल नहीं। बोधहुए ईरान एई बुझामणा को भूल भावे नेछि। लेबानन ने युद्धविरति बाबद अमेरिका केबे भी प्रतिश्रुति देनी। एई मतभेदरू जना पड़ुछि जे पाकिस्तान पाखरे मध्य युद्धविरति बुझामणार वास्तव रूपरेख नाही। 15,400 टन एलपीजी धरी भारत आसिला ग्रीन आशा। हर्मुज प्रणाली अतिक्रम करी जहाज ग्रीन आशा 15,400 टन एलपीजी सह गुरुवार भारत में पहुंची। एही टैंकर नवी मुंबईर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रे डक करिछि। एहा पूर्वरु ग्रीन सान्वी नामक एक भारतीय टैंकर हर्मुज पार कर सारिछि। केंद्र सरकार पक्षर कहुଯାଇଛି देश में एलपीजी जोगाण स्वाभाविक एवं नियंत्रणाधीन रही। समस्त पेट्रोल पंप स्वाभाविक भावे काम करुछि। सोमवार गोटे दिन में आवश्यकता पूरण लगी 6,500 टन एलपीजी बिक्री होइतिला। गत 4 दिन में 1300 सचेतनता कैंप लगा जाइतिला, जेउठी 10,005 सिलिंडर बिक्री करा जाइछि। प्रकाश थाउ कि ईरान युद्ध आरंभ बेले हर्मुज क्षेत्र में भारतर 28 जहाज रही। सेथिरु अद्यावधि 10 जहाज सुरक्षित भावे हर्मुज प्रणाली पार कर सारिछन्ति। भारत में पहुंचवा परे शेख हसीना को फेराइबाकू दाबी कले बांग्लादेश वैदेशिक मंत्री। गत वर्ष भारत और बांग्लादेश मध्य उत्तेजना शीर्ष में पहुंची, किंतु एबे दुई पड़ोसी राष्ट्र संपर्क में सुधार आसबार लगी। एही परिप्रेक्षी में बांग्लादेश वैदेशिक मंत्री
ଖଲିଲୁର ରହମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଖଲିଲୁର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ ଢାକା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସଦୁଜ୍ଜୁମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ଖଲିଲୁର ଅନୁରୋଧକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଭାରତ ଏହି ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ତାଙ୍କ ପଦ ଓ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଆବେଦନ ମେ 17ରେ ପରୀକ୍ଷା। ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବା ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେ 2 ତାରିଖ ଯାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ମେ 4 ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫି ଦାଖଲର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମେ 11ରୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ମେ 17ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଜୁନ୍ 1ରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମେ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜୁନ୍ 1ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆନ୍ସର କି ସହ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କି କରିବ। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 1ରୁ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ କୋଚିଂ ନେବେ ଏକଲବ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ କୋଚିଂ ନେବେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ କରଞ୍ଜିଆ ଇଏମ୍ଆର୍ଏସ୍ର 3 ଜଣ, ରାଙ୍କିଂ ଇଏମ୍ଆର୍ଏସ୍ରୁ ଜଣେ, ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଇଏମ୍ଆର୍ଏସ୍ରୁ 3 ଜଣ ଓ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଇଏମ୍ଆର୍ଏସ୍ରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜେଇ ମେନ୍ 2026 ସେସନ୍ 1ରେ 11 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 11 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଛାତ୍ର ସମାଜ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ କୋଚିଂ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି ଫଳ 72.37% କୃତକାର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି ଫଳ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି ପେପର 1 ଓ ପେପର 2ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଆବେଦନରତ 50,456 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40,863 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହାର 72.38% ରହିଛି। ପାସ୍ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ରେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି 2025 ଗତ ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଟିଇଟି ଆବେଦନ ମେ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ବା ଓଟିଇଟି 2026 ଆବେଦନ ସମୟକୁ ମେ ମାସ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ଗୁରୁବାର ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିନଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଓଟିଇଟି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା 70,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ଆହୁରି ମାସେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଫଳରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ପାର କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 3ଟି ନୂଆ ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ଓ 8 ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ 3ଟି ନୂଆ ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ଓ 8ଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ 765 କେଭି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବାଲିଅନ୍ତା, ସତ୍ୟନଗର, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ରାଜଧାନୀ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୁଣସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପାଇବେ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଧନୁଆ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ 75 କୋଟି, ଦୟାନଦୀ ପାଇଁ 170 କୋଟି, ଦୟା ପଶ୍ଚିମ କେନାଲ ପାଇଁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ଉତ୍ତର ସିକିମ୍ରୁ 135 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସେନା। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ସିକିମ୍ରେ ଫସି ରହିଥିବା 135 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଲାଚେନ୍ରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 1000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟରେ ସେନାର ପୂର୍ବ କମାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ତ୍ରିଶକ୍ତି
କ୍ରପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ନାମକୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ୍ ହିମ ସେତୁ ରଖାଯାଇଛି। ଅପରେସନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ସକ୍ରିୟ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 32ଟି ହାଲୁକା ଯାନ ଏବଂ 10ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଚେନ୍ ଏବଂ ଚୁଙ୍ଗଥାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୂସ୍ଖଳନ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରାଓ ଇନ୍ଦରଜିତ୍ ଦୁବାଇରେ ଗିରଫ। ଦୁବାଇରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରାଓ ଇନ୍ଦରଜିତ୍ ଗିରଫ ହୋଇଛି। 2024 ମସିହାରେ ହରିୟାଣାର ରୋହତକରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଇନ୍ଦରଜିତ୍ ଦୁବାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁବାଇ ପୁଲିସ ଇନ୍ଦରଜିତ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସହ ଜଡ଼ିତ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯିବ। ହରିୟାଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ରାଓ ଇନ୍ଦରଜିତ୍ ବିରୋଧରେ 15ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଓ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହତ୍ୟା, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ, ଠକେଇ, ଜମି ହଡପ ଓ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ସଙ୍ଗୀତ କମ୍ପାନୀ ଜେମ୍ସ ଟ୍ୟୁନ୍ର ମାଲିକ ଇନ୍ଦରଜିତ୍ ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତେବେ 2024ରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମନଜିତ୍ ଦିଘଲଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ। କହିଲେ, ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନାହିଁ ମତଭେଦ। ବିହାରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତଥାପି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିରୁ ହିଁ ହେବେ। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନୀତିନ କହିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଏନ୍ଡିଏରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଜେପି ସର୍ବଦା ଗଠବନ୍ଧନ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ନୀତିଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବୋଲି ନୀତିନ କହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ରାଘବଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଘବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ରିଲ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଘବ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ରାଘବଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଜେଏନ୍ଜେଡ୍ ପାର୍ଟି ଭଳି ନାମରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ରିଲ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ରାଘବ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା କହିଛନ୍ତି। ପଡୁଚେରୀରେ ରେକର୍ଡ 86.92% ଭୋଟିଂ। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପଡୁଚେରୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ମତଦାନ ହୋଇଛି। 30ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ଥିଲେ ମୋଟ 294 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 86.92% ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 9.5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଥିଲେ। ମୋଟ 1069ଟି ବୁଥ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। କ୍ଷମତାସୀନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନ୍ଡିଏର ମିଳିତ ମେଣ୍ଟ ସହ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେଉଛି। ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ତାମିଲାଗା ଭେଟ୍ଟିରି କାଝାଗାମ ଏବଂ ସେନ୍ଥାମିଜାନ ସିମନଙ୍କ ନାମ ତାମିଲାର କାଚି ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଓଲଟପାଲଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସାମରେ 84 ଓ କେରଳରେ 75% ମତଦାନ। ଆସାମ ଓ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଭୋଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସାମରେ 84.42% ଏବଂ କେରଳରେ 75.01% ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଭୂମି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଥାରକଣ୍ଡିରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। କେରଳରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏକେ ଆଣ୍ଟୋନି ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଗୁଆହାଟୀରେ ମା କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆସି ଜାଲୁ କବାଡ଼ିରେ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମରେ 126 ଆସନରେ 41 ଦଳର 722 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ କେରଳରେ 140 ଆସନ ପାଇଁ 890 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମତ, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ରୋକିଲେ ସମାଜ ବିଭାଜିତ ହେବ।
केरळर प्रसिद्ध साबरीमाला मंदिर में महिला प्रवेश को नहीं बद उपर सुप्रीमकोर्ट में शुणाणी होईछि। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत अध्यक्षतार 9 जणिया बेंच मामलार शुणाणी करुछन्ति। खंडपीठ में सामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना कहिछन्ति मंदिर में कौनसी विशेष वर्गर लोकंकु प्रवेश रोकिले समाज विभाजित हेबो। एहा हिंदू धर्म पई आदौ ठीक नुहे, बरं जेते अधिक लोक भिन्न भिन्न मठ किंवा मंदिर को जिबे एहा द्वारा धर्म अधिक मजबूत हेबो। केन्द्र पक्षर वरिष्ठ आडभोकेट वैद्यनाथ दर्शाइथिले इतिहास एभली अनेक उदाहरण रही जोंठारे धर्म को नहीं विवाद संवेदनशील होईछि, किंतु सेही क्षेत्र में कोर्ट हस्तक्षेप करते नहीं। जदि कौनसी मठ किंवा मंदिर निर्दिष्ट संप्रदाय लगी उद्दिष्ट तेबे ताहा सरकार किंवा साधारण जनतांकठारु दान नहीं पारिबे नहीं। अशोधित तैल दर को नहीं गोल्डमैन सैक्स बड़ पूर्वानुमान। अमेरिका और ईरान मध्य अस्त्रविरति चुक्ति पर गोल्डमैन सैक्स अशोधित तैल दर पूर्वानुमान में परिवर्तन करिछि। चलित त्रैमासिक ब्रेंट क्रूड बैरेल पिछा हाराहारी $90 और WTI $87 रही पारे बोली आशा करा जाउछि। तेबे रिपोर्ट अनुसार यह अस्त्रविरति 24 घंटा मध्य रही नहीं। हरमुज प्रणाली में उत्तेजना, सऊदी अरबर पाइपलाइन उपर ड्रोन आक्रमण खबर तैल बजार में चिंता बढ़ाई। जदि युद्ध परिस्थिति लगी रुहे एवं तैल उत्पादन में बड़ धरणर ह्रास घटे तेबे ब्रेंट क्रूड मूल्य वर्ष शेष सुधा $115 को छुई पारे। अन्यपटे परिस्थिति स्वाभाविक हेले वर्षर शेष सुधा दर $75 ରୁ $80 को खसिबार संभावना मध्य रही। सेंसेक्स और निफ्टी रे बड़ ह्रास। वैश्विक बजार में अशोधित तैल दर वृद्धि पाइबा परे गुरुवार भारतीय शेयर बजार में बड़ धरणर ह्रास परिलक्षित होईछि। कारोबार शेष सुधा बीएसई सेंसेक्स 931.25 पॉइंट ह्रास पाई 76,631.65 रे बंद होइतिबा बेले एनएसई निफ्टी 222.25 पॉइंट ह्रास सह 23,775.10 स्तर में सीमित रही। अमेरिका द्वारा अस्त्रविरति उल्लंघन रिपोर्ट पर तैल दर पुणी वृद्धि पाई, जहां निवेशकों को चिंतार पकाई। यह पूर्व अमेरिका ईरान मध्य 2 सप्ताह अस्त्रविरति खबर जोगु तैल दर बैरेल पिछा $95 को खसी आसथिला। अन्यपटे टाटा स्टील सीईओ टीवी नरेंद्रन कहिसंती जे शक्ति उत्सर विविधकरण एवं गुरुत्वपूर्ण खनिज संपदर आवश्यकता भारतीय अर्थनीति पई नूतन आह्वान सृष्टि करिछि। भारतर अभिवृद्धि पूर्वानुमान वृद्धि कला विश्व बैंक। विश्व बैंक चलित आर्थिक वर्ष पर भारतर अर्थनैतिक अभिवृद्धि पूर्वानुमान को 6.3% रु 6.6% को वृद्धि करिछि। दृढ़ घरोई चाहिदा एवं ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सह होइतिबा मुक्त व्यापार चुक्ति जोगु एही सफलता मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। दक्षिण एशिया रे भारत अभिवृद्धिर मुख्य केन्द्रबिंदु होई रहिबो। रिपोर्ट अनुसार आर्थिक वर्ष 2026 सुधा भारतर अभिवृद्धि हार 7.6% छुई पारे। कम मुद्रास्फीति एवं जीएसटी ह्रास जोगु घरोई उपभोक्ता चाहिदा वृद्धि पाइछि। तेबे विश्व बजार रे शक्ति मूल्य वृद्धि आगकू किछिटा चैलेंज सृष्टि करि पारे। विश्व बैंक उपाध्यक्ष जोहानेस जट कहिसंती जे वैश्विक आह्वान सत्ते भारत समेत दक्षिण एशियार आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिछि। हरमुज बंदर प्रभाव पुणी बढ़िला तैल दर। अंतर्जातीय बजार में अशोधित तैल दर पुणी उपरमुहां होईछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 सप्ताह युद्धविरति घोषणा पर इस्राएल उल्लंघन जोगु पुणी हरमुज जलमार्ग बंद कर देइछि ईरान। यह प्रभाव पुणी थे तैल दर में पड़ी। बैरेल पिछा ब्रेंट क्रूड $98.6 निकटतर होइतिबा बेले WTI पाखापाखि $99.3 छुईंछि। दिनकरे तैल दर में 4 ରୁ 5% वृद्धि घटी। तेबे प्राकृतिक गैस $2.73 रे अपरिवर्तित रही। उल्लेखयोग्य युद्धविरति घोषणा पर बुधवार अशोधित तैल दर प्राय 15% खसी जाइतिला। डिजिटल ठकेई रोकवाकू आरबीआई बड़ प्रस्ताव। 10,000 रु अधिक कारोबार पर अपेक्षा करने पड़ पारे 1 घंटा। देश में बढ़ुवा डिजिटल पेमेंट ठकेई को रोकवाई भारतीय रिजर्व बैंक एक नूतन नियम आने को प्रस्तुति करुछि। गत वर्ष ऑनलाइन कारोबार में 22,000 कोटी रु अधिक टंका ठकेई होईछि। एही प्रस्ताव अनुसार 10,000 टंका रु अधिक कारोबार बेले टंका पठाइबा पई 1 घंटार विलंब अवधि रहिबो, जहां मध्यरे ग्राहक चाहिए कारोबार बातिल करिपारिबे। एहा व्यतीत वरिष्ठ नागरिकों पई जड़े विश्वस्त व्यक्ति अनुमति, वार्षिक 25 लाख रु अधिक जमा उपरे कटकणा, तुरंत समस्त डिजिटल पेमेंट बंद करबा पई किल स्विच भली पदक्षेप उपरे आरबीआई विचार करुछि। आरबीआई अनुसार 10,000 रु अधिक टंकार कारोबार ही प्राय 98.5% ठकेई होउछि। एही प्रस्ताव उपरे मे 8, 2026 सुधा मतामत लोड़ा जाइछि।
शेष बल्ले रोमांचकर विजय केकेआर को हराइला एलएसजी। कोलकातार इडेन गार्डन में खेला जाइथिबा एक रोमांचकर मुकाबिला रे लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट रे परास्त करिछि। प्रथम बैटिंग करी केकेआर 20 ओभर रे 4 विकेट हराई 181 रन संग्रह करिथिला। दल पक्षरु अंग क्रिस रघुवंशी 45 एवं अजिंक्य रहाणे 41 रन करथिले। 182 रन विजय लक्ष्य को पीछा करी एलएसजी शेष बल्ले 7 विकेट हराई मैच जीति नैथिला। दल पक्षरु मुकुल चौधरी 27 बल्ले विस्फोरक 54 रन एवं आयुष बदनी 54 रन करी विजयर प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। चमत्कार प्रदर्शन पर मुकुल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषणा करा जायछि। केकेआर पक्षरु सुनील नारायण 4 ओभर रे मात्र 13 रन दे गोटी विकेट नैथिले सुद्धा दल पराजयर सम्मुखीन होइछि। आईपीएल मझिरे परिवार सह भोट देले पराग। राजस्थान रॉयल्स दलर अधिनायक रियान पराग आईपीएल मझिरे भोट देइछन्ति। आसाम विधानसभा निर्वाचन लागि गुरुवार भोट ग्रहण होइतिला। आईपीएल व्यस्तता सत्ते जणे दायित्ववान नागरिक भाबे टीमरु सामयिक विरति नै पराग गुवाहाटी रे भोट देइथिले। परागଙ୍କ सह तांको बापा तथा पूर्वतन क्रिकेटर पराग दास और मां तथा पूर्वतन संतरणकारी मिथो बारोहा मध्य भोट देइथिले। दल को जिताइबा परे गिल को 12 लाख टंका जरिमाना। चलित आईपीएल 19 रे दुईटी पराजय परे गुजरात टाइटन्स प्रथम विजय स्वाद चाखिछि। गतकाली अरुण जेटली स्टाडियम रे अनुष्ठित एक रोमांचक मुकाबिला रे गुजरात मात्र 1 रन ने घोरी दिल्ली कैपिटल्स को परास्त करिथिला। अधिनायक शुभमन गिल जोस बटलर और वाशिंगटन सुंदर उपयोगी अर्धशतकीय पाଳି खेली दल को जिताइबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। तेबे मैच विजय परे अधिनायक गिल को उपरे 12 लाख टंका जरिमाना करा जायछि। स्लो ओवर रेट अर्थात धार्य समय मध्य गुजरात बोलिंग शेष करि पारिनथिबारु अधिनायकंकु एही अर्थदंड होइछि। चलित आईपीएल ले गुजरात रा प्रथम स्लो ओवर रेट थिला। जदि आगामी दिन में गुजरात एही त्रुटि को दोहराए तेबे गिल को 2 गुणा अर्थात 24 लाख टंका जरिमाना लागिब। सेही भली खेलाळींक मैच पाउणा कटाजिबो बोली जणा पड़िछि। टी20 रे 600 छक्का मारिले बटलर प्रथम अण वेस्टइंडीज बैटर। वेटरान इंग्लैंड बैटर टी20 क्रिकेट रे एक बड़ कीर्तिमान करिसंती। प्रथम अण वेस्टइंडीज बैटर भाबे बटलर टी20 रे 600 छक्का मारिसंती। बुधवार दिल्ली कैपिटल्स विपक्ष रे गुजरात टाइटन्स रो निर्भरयोग्य बैटर बटलर एही रेकर्ड करथिले। मैच रे बटलर 52 रन द्रुत अर्धशतकीय पाଳି खेलिथिले। 27 बॉल पाଳି रे से 3टी चौका 5टी छक्का मारिथिले। एथिस टी20 फॉर्मेट रे बटलर को छक्का संख्या 600 रे पहुंचीथिला। बटलर को पूर्वरु विश्व रे 4 जण बैटर टी20 फॉर्मेट रे 600 किंबा एहाटारु ऊर्ध्व छक्का मारिछंती। सेमाने हेले क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसेल और निकोलस पुरन। गेल सर्वाधिक 1056टी, पोलार्ड 982, रसेल 784 और पुरन को नाम रे 712टी छक्का लिपिबद्ध रहिछि। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप सिंधु प्रणय विदा क्वार्टर रे आयुष। चाइना रे चलिथिबा सम्मानजनक बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप रु तारका शटलर पीवी सिंधु विदाय नेछंती। गुरुवार अनुष्ठित महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर रे मुकाबिला रे सिंधु 18-21, 8-21 सीधासळ गेम रे विश्वर 2 नंबर मान्यता खेलाड़ी वांग झिंग निकटरू हारि जाइथिले। फଳରେ 2 थरर ओलंपिक पदक विजयिनी सिंधु को अभियान शेष होइछि। तेबे उद्यमान भारतीय खेलाड़ी आयुष सेट्टी तांको विजयधारा जारी रखी क्वार्टर फाइनल ले प्रवेश करिसंती। राउंड 16 रे आयुष 21-16, 21-12 गेम रे चाइनार लिसी पेंग को मात देइथिले। क्वार्टर फाइनल ले आयुष को मुकाबिला 2024 चैंपियन इंडोनेशियार जोनाथन क्रिस्टिंग को सहब। अन्यतम भारतीय खेलाड़ी एचएस प्रणय मध्य प्री क्वार्टर रे हारी अभियान शेष करिसंती। भारतर वयोज्येष्ठ क्रिकेटर गोपीनाथଙ୍କ वियोग। पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर सीडी गोपीनाथଙ୍କ परलोक घटिछि। दक्षिण चेन्नई रे झियोंक घरे से 96 वर्ष बयस रे शेष निश्वास त्याग करथिले। गोपीनाथ भारतर सर्वप्रथम टेस्ट विजयी दलर एकमात्र जीवित सदस्य थिले। से मध्य भारतर वयोज्येष्ठ टेस्ट क्रिकेटर रहिथिले। ऑस्ट्रेलियार नेल हाबेंक परे से विश्व रे जीवित थिबा द्वितीय वयोज्येष्ठ क्रिकेटर मान्यता पाइथिले। 1 मार्च 1930 रे माद्रास जन्मित गोपीनाथ भारत पय 8टी टेस्ट खेलिथिले। 1951 रे इंग्लैंड टीम भारत गस्तरे आसीथिबा बेले गोपीनाथ 52 टेस्ट रे पदार्पण करथिले। एही टेस्ट रो उभय पाଳି रे से 50 और 42 रन पाଳି खेलिथिले। सीरीज रो पंचम टेस्ट मैच को भारत 1 पाଳି और 8 रन ने जीतिथिला, जहाँकि भारतर टेस्ट इतिहास रे सर्वप्रथम विजय थिला। घरोई क्रिकेट रे से माद्रासा पई 83टी प्रथम श्रेणी मैच खेलिथिले।
टी20 रे 9 विकेट ब्राजिल महिला क्रिकेटर लौरांको विश्व रेकर्ड। ब्राजिल महिला क्रिकेट दलर ऑर्लांडो लौरा कार्डोसा इतिहास रचिछन्ति। अंतर्जातीय टी20 इतिहास रे प्रथम खेलाड़ी भाबे लौरा गोटे मैच रे 9टी विकेट नेइछन्ति। आफ्रिकीय राष्ट्र लेसोथो महिला क्रिकेट दल विपक्ष में लौरा एक मारात्मक बोलिंग करथिले। द्रुत बोलर लौरा एही मैच रे 3 ओभर बोलिंग करी मात्र 4 रन व्यୟରେ लेसोथो दलर 9 जन बैटर को आउट करथिले। लौरांक ई सफलता बଳରେ ब्राजिल 189 रन ब्रुहत व्यवधान रे विजयी होइतिला। टी20 क्रिकेट रे पूर्वरु सर्वश्रेष्ठ बोलिंग फिगर भूटान महिला क्रिकेट दलर सोनम येसिंग नाम रे रहितिला। 2025 रे म्यांमार विपक्ष मैच रे सोनम 4 ओभर रे 7 रन व्यୟରେ 8टी विकेट नेइथिले। टी20 क्रिकेट इतिहास रे प्रथम बोलर भाबे से 8टी विकेट अख्तियार करथिले। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउची। जय हिंद, जय भारत।